بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع با. الدرس التاسع الدرس التاسع با. نواں سبق. نواں سبق. أين المدرس؟ استاذ کہاں ہے؟ هو في الفصل، وہ کلاس میں ہے. وأين المدرس الجديد؟ اور نئے استاذ کہاں ہے؟ اب یہاں دیکھیے، پہلی مثال میں صرف مدرس کا، پھر دوسری مثال میں اس کی صفت لائی. خیال آپ کا اس طرف رہنا چاہیے. المدرس الجدید. جی. هو عند المدير، وہ متمم کے پاس ہیں. أين الطالب الجديد؟ نیا طالب علم کہاں ہے؟ ذهب إلى المكتب، وہ گیا کتب خانے کی طرف. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ وہ لمبا آدمی کون ہے جو نکلا اب مدرسے سے؟ جو ابھی نکلا مدرسے سے. جو ابھی نکلا مدرسے سے. من ذلك الرجل الطويل ومن ذلك الولد الطويل. سمجھا؟ ومن ذلك الرجل الصغير قصير. ہاں، وہ پست قد آدمی. جی. بونا. جی. وہ مدیر الجدید، وہ نیا متمم ہے. هو المدیر الجدید، وہ نیا متمم. جی. لمبا ہوتا ہے شاید. جی. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل، اور چھوٹا لڑکا کون ہے جو نکلا ابھی کلاس سے؟ وہ ابن المدیر الجدید. چھوٹا لڑکا کون جو ابھی کلاس سے نکلا؟ ومن الولد الصغیر، اصل میں من تھا، اخیر میں نون کے اوپر جزم تھا، ملانے کی وجہ سے زیر دیا جاتا. ومن الولد الصغیر الذی، ابھی الذی آئے گا جو کے معنی، جو کلام کو جوڑے گا. یہ اس میں موصول ہے، اس کا صلہ آئے گا. اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ جڑ کر کے کلام کیسا بنے گا یہ نظر رکھنا پڑے گا. اس میں موصول کی صفت کا بیان پڑے نہیں آیا. چلیے. وہ ابن المدیر الجدید، هو ابن المدیر الجدید. ہوا مبتدا ہے، ابن مضاف ہے، المدیر الجدید موصوف صفت ہو کر مضاف الیہ، اس لیے زیر آئے گا. کیونکہ وہ دونوں موصوف صفت ہو کر مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. جی. وہ ابن المدیر الجدید، وہ ابن المدیر الجدید، وہ ابن المدیر الجدید، وہ نئے متمم کا لڑکا ہے. ہاں. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ نئی کار کس کی ہے؟ ہی للمدیر الجدید، وہ نئے متمم کی ہے. ہاں. لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ ہاں. اہو للمدرس، کیا وہ استاد کی ہے؟ لا هو للطالب الجدید، نہیں وہ نئے طالب علم کی ہے. این المعلقۃ الصغیرۃ، ارے بھائی دیکھ کے پڑھو. این الملعقۃ الصغیرۃ. الملعقہ. این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹا چمچہ کہاں ہے؟ ہی فی الکوبی، وہ پہلے میں ہے. این الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہناک، وہ وہاں ہے. تمارین. اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے. الطبیب الجدید فی المستشفیٰ والطبیب القدیم فی المستوصف، نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے اور پرانا ڈاکٹر دواخانے میں ہے. کلینک. ایک ہوتا ہے کلینک، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مطب. مطب کا معنی ہے کلینک. دیکھیے، ایک بڑا ہاسپٹل رہتا ہے، ایک چھوٹا ہاسپٹل رہتا ہے. چلیے. نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے، پرانا ڈاکٹر مطب میں. چلیے. القلم المکسور علی المکتب، ٹوٹی ہوئی قلم میز پر ہے. ٹوٹی ہوئی قلم کے ٹوٹا ہوا قلم. ٹوٹا ہوا قلم، آپ اس نے مؤنث بنا دیا. ٹوٹا ہوا قلم میز پر ہے. آپ قلم گرا بولتے ہیں کہ قلم گری بولتے ہیں؟ قلم گرا. اچھا. چلیے. المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ، ایک سانس میں پڑھنے کی عادت رہنا. جی. نیا پنکھا بڑے کمرے.
नया पंखा पंखा फा नहीं, पा। नया पंखा बड़े कमरे में है। अल-लुग़तु अरबिय्यतु सहलतुन, अरबी ज़ुबान आसान है। वलदु तवीलु लज़ी, अल-वलदु तवीलु लज़ी, अल-वलदु तवीलु लज़ी ख़रज मिन अल-फ़स्ल अल-आन तालिबुन मिन अल-हिंदी, लंबा लंबा लड़का लड़का जो अभी क्लास से निकला हिंदुस्तान का तालिब इल्म है। हिंदुस्तान का तालिब। जी। अना फिल मदरसति सानविय्यति, मैं दूसरे मदरसे में हूँ। नहीं, असल में अल-मदरसतु सानविय्या सेकेंडरी स्कूल को कहते हैं। अब अलग अलग स्कूलें होती है। अभी तो नई पॉलिसी आई है, एक स्कूल होती है, एक हाई स्कूल होती है, एक कॉलेज होती है, फिर यूनिवर्सिटी होती है। ऐसे ही एक नर्सरी होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी स्कूल होती है। अभी बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल बोलते। ये अल-मदरसतु सानिया, दूसरे मदरसे में नहीं। क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? सेकेंडरी स्कूल में। जी। हाई स्कूल में मैं हाई स्कूल। एक है इब्तिदाई तालीम, अल-मदरसतुल ऊला, इब्तिदाई तालीम, अल-मदरसतु सानविय्या। जी। मैं हाई स्कूल में हूँ। हाँ। ज़हब रजुलुल फ़क़ीरु इलल वज़ीरी, फ़क़ीर आदमी गया वज़ीर के पास। फ़कीर आदमी गया। हाँ जी। जलस तालिबुल जदीदु खल्फ़ हामिदुन, खल्फ़ हामिदिन, खल्फ़ हामिदिन, कहाँ मुज़ाफ़ समझना। नया तालिब इल्म बैठा हामिद के पीछे। हाँ, के आया, मुज़ाफ़ समझने के अलावा हामिद के पीछे का की के आता है। जी। अस्सिकीनुल कबीरु हादुन जिद्दा, बड़ी चाकू बहुत तेज़ है। तेज़ है। हादुन किसको कहते हैं? तेज़। तेज़। मन हादल वलदु सगीरु, ये लड़का, ये छोटा लड़का कौन है? हुआ हुआ बनुल मुदीरिल जदीदी, हुआ बनुल मुदर्रिसिल जदीदी, हुआ बनुल मुदर्रिसिल जदीदी। आपको मुदीर दिखाई दे रहा है बार बार? वो नए उस्ताद का लड़का है। इमला, भरिए, फिल फरागी, खाली जगह में, फीमा यली, जो नीचे है, बिन्नाती, सिफत से, अल्लज़ी बैन कौसैन, जो सिफत कौसैन के दरमियान है। कौस किसको कहते हैं? कमान। जो कौसैन के दरमियान है, बादा तहलियतिही बि अल के साथ मिलाने के ज़रिए, इंदल लुज़ूम, लाजिम होने के वक्त, यानी अलिफ लाम मिलाने। जदीदुन है अल जदीद, ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, अत्ताजिरुल कबीरु फिस्सूक़ी। पहले पढ़ना है, तर्जुमा करना है। जी। ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, नया उस्ताद कहाँ है? अत्ताजिरुल कबीरु फिस्सूक़ी। अब यहाँ हम मौसूफ सिफत कैसे बनाना सीख रहे हैं। सिफत को अलिफ लाम के साथ लाया जा रहा है। वजह क्या है? मौसूफ पर अलिफ लाम। मौसूफ पर अलिफ लाम है तो सिफत पर अलिफ लाम होगा। मौसूफ पर अलिफ लाम नहीं होगा तो सिफत पर अलिफ लाम। चलिए, अना तालिबुन क़दीमुन, अब यहाँ देखिए क़दीमुन लाएगा, अलिफ लाम नहीं लाया। क्यों? क्योंकि उसका मौसूफ तालिब है। जी। अना तालिबुन क़दीमुन, मैं पुराना तालिब इल्म हूँ। जी। जलस तालिबुल जदीदु खल्फ़ मुहम्मदुन, मोहम्मदिन, यहाँ भी वही गलती। मुहम्मदिन, कहाँ दो ज़ेर, अभी दो ज़बर नहीं आएगा, एराब नहीं आएगा किताबों में। बग़ैर एराब के अरबी पढ़ना पड़ेगा। क्या उर्दू की किताबों में एराब आता है? उर्दू की किताबों में एराब देंगे तो क्या होगा? जी। नया तालिब इल्म बैठा मोहम्मद के पीछे। मनिल वलदु तवीलुल लज़ी ख़रज अल-आन मिन अल-फ़स्ली, लंबा लड़का कौन है जो अभी निकला क्लास से? हाँ, अब वो बोल सकते हैं वो लंबा लड़का कौन है। वो तो नज़र नहीं आ रहा मगर उसके अंदर मानन मौजूद है।
وہ لمبا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا؟ جی چلیے آگے. عمار ولد قصیر، عمار چھوٹا لڑکا ہے، چھوٹا نہیں، پست قد لڑکا ہے، بونا لڑکا ہے، پست قد لڑکا ہے. اور ان کی زبان میں الگ ہے، ان کی پنت کی زبان. جی فیصل طبیب شہیر، فیصل مشہور ڈاکٹر ہے. فیصل مشہور ڈاکٹر ہے. لمن هذا السریر مکسور، لمن هذا السریر المکسور، لمن یہ هذا، ٹوٹی ہوئی یہ چارپائی کس کی ہے؟ یہ ٹوٹی ہوئی چارپائی کس کی ہے؟ چارپائی کو چارپائی اس لیے کہتے ہیں چار پیر رہتے اس ہاں نہیں تو هذا سوئیں گے کیسے؟ مگر اگر ایسی چارپائی بنائیں گے تو دو ہو جائے گا، دو پائی. چلیے هذا قلم مکسور، یہ ٹوٹا ہوا قلم ہے. جی. این السکین حاد، این السکین الحاد، این السکین الحاد، تیز چھری کہاں ہے؟ تیز چھری کہاں ہے؟ ہاں. لمن هذا السیارۃ الجمیلۃ، الجمیلۃ الف لام کے ساتھ. لمن هذه السیارۃ الجمیلۃ، لمن هذه السیارۃ الجمیلۃ، یہ نئی کار، یہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ اقرأ پڑھیے. الطالب الطالب الذي خرج من الفصل الآن من انڈونیسیا، وہ طالب علم جو ابھی کلاس سے نکلا انڈونیشیا سے ہے. الکتاب الذي على المکتب للمدرس، وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے استاذ کی ہے. لمن هذا القلم الجمیل الذي على المکتب، وہ یہ خوبصورت قلم کس کی ہے؟ کس کا ہے جو میز پر ہے. البیت الکبیر الذي في ذلك الشارع للوزیر، وہ بڑا گھر جو اس راستے میں ہے وزیر کا ہے. السریر الذي، وہ چارپائی جو فی غرفت خالد، خالد کی کمرے میں ہے. مکسور ٹوٹی ہوئی. السریر مکسور ہے، لیکن الذی فی غرفت خالد یہ الفاظ بڑا. بیت جدید نیا گھر، بیت منعوت ہے جس کو ہم موصوف کہتے ہیں، جدید نعت ہے جس کو ہم صفت کہتے ہیں. الکلمات الجدیدۃ. المکتبۃ کس کو کہتے ہیں؟ کتب خانہ. المکتب ٹیبل میز، المکتبۃ کتب خانہ. ہاں اس میں فرق رکھنا. الآن ابھی. المروحۃ پنکھا. پنکھا. المستوصف دوات. مطلب المدرسۃ الثانویہ. سیکنڈ ایئر. الوزیر وزیر. شہیر. مشہور. حاد. تیز. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.